তুই ওর সাথে বাত করবি ঠিক আছে हमारे पूरा बर्तन बर्तन थाली माली जाबो सब खाली कर दो ठीक ठीक है भाई ठीक है चल चल बकरी कत भारी हाथी है खास लेने की बात पे हां चल बात मालिक ओ दादा बता छोड़ अरे भालो করে ডাক না বে लूटावे बुझता सामने से के बाप रे ओ दादा अपने बात से बाहर क्या छी बे ओए मंत्री रे ওতে কে ঝাপতে না বাধা ছিল আয় আমরা ফকির চাইতেছি আর ভাইটা ন্যাংরা আর অপারেশন করব তুই না নাই ন্যাংরাবে হ্যাঁ ভাই না দি ভাই আমি ন্যাংরা আর ভাইটা কই 3 টাকা দিবে না ভাই কম সে কম 10 টাকা পুড়িয়ে এ ভাই 5 টাকা নিবি তো নিবে তো না যাও বাড়ি দিতে পারবো কম 2-3 টাকা বাড়িয়ে দাও হ্যাঁ তাহলে 7 টাকাই দিব আমরা 10 টাকা করি দাও তোমরা 9.5 টাকা দিব দাও ফকির আছে আর ভাই ফকির দিলে পরে ঘটবে না কিছু আচ্ছা লিবে মন আছে না নাই ও ভাই এই মাগে গামলা নিকিবে ঢুকে না যাবে মাগে লই যাবে ধীরে ধীরে মার আজ লাগি আর ছিলে রে এগুলো ভাই কি তোমার ভাই কুতে চলো ভাই লাগে মাটি দে ভাই চলো ভাই চল ओए मम्मी रे अरे भाई यार चोर रे ये गामला में लुचिन कर लीजिए बेड़ी मुठा पुष्टा बाबू ठीक है भाई काम उठो भाई उठो चला बेटा बेड़ी मुठा जी पाउडर में बंद कर दिए